جی پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ خوش ہوں گے، جس جگہ بھی ہوں گے، کہیں بھی ہوں گے، اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ تو دوستوں، پیارے ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایک ایسی چیز دکھانے والا ہوں جو نوری حدیث چینل سے ہے۔ ان یہودیوں کی ہسٹری، ان یہودیوں کا اتہاس کہ وہ کیسے ہیں، کیسے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیا تھے، ان کی ہسٹری کیا ہے۔ چلیے دوستوں، اسے ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہودیوں کا پورا اتہاس کہ یہودی کون ہے اور ان کا مقصد کیا ہے، اور یہودی مذہب کیسے شروع ہوا، اور یہودی مذہب آخر مسلمانوں سے چاہتا کیا ہے، اور ان یہودیوں نے اپنے سینوں میں کون سا راز چھپایا ہے، اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو آج بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب آج آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے۔ اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، دراصل یہودی ایک ایسی بری قوم ہے کہ جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیلی نامی اس قوم کی شروعات ہوئی، اور اس یہودی قوم کی ہمیشہ سے ہی جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر بہت بار لعنت کی ہے، اور اس بنی اسرائیل کے دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے پد سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اس کی جگہ حکومت کا پد مسلمانوں کو سونپ دیا گیا۔ دنیا بھر کی قوموں میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قرآن شریف کو غور سے سمجھنے پر یہودیوں کا جو جرم کھل کر سامنے آتا ہے، آج آپ کو اس ویڈیو میں خود بخود معلوم پڑ جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی۔ آخرکار طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدہ توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ لوگ قرآن کی آیت کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا شوق پورا کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کرنے کو کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ اور میرے دوستو، ان کو فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس بیچ اس قوم کے لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے میں لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ سن کر لوگ حیران ہو گئے، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے۔ اس طرح ان لوگوں نے 5 بار موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اسی لیے کیونکہ وہ لوگ گائے کو ذبح کرنے سے بچنا چاہتے تھے، اور وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بند کروایا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسے کہ اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا جائے۔ جبکہ دوستو، ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا بھی حکم دیا، حالانکہ اس حکم کو ماننے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں اس قوم نے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 پانی کے چشمے پیدا کر دیے تاکہ ان لوگوں کے بیچ پانی کو لے کر کبھی جھگڑا نہ ہو۔ مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی برائی کرتے رہے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے بھی باز نہیں آتے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था और इन्हीं यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम समझकर उनके जैसे एक हम शक्ल को सूली पर चढ़ा दिया। ये कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल के लोगों में से ही हो सकता है, इसीलिए वो बनी इस्माइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे। इसीलिए क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के जरिए इन लोगों की प्लानिंग की खबर अल्लाह ताला के नबियों को दे देते थे। और यहूदी ये तक कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुना है, माज़अल्लाह। और दोस्तों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बात निकल भी जाती थी तो वो बाद में उन्हें बुरा भला कहते थे और बड़े दावे से इस कौम के लोग कहते थे कि ये अल्लाह ताला के चहीते हैं और जहन्नम की आग इनको कभी नहीं छुएगी। हालांकि इस यहूदी कौम के आपस के झगड़े भी बहुत सख्त हुआ करते थे और ये आपस में मार काट भी करते थे और कबीलों में जाकर कबीले के लोगों को बस्तियों से ही निकाल दिया करते थे, जैसा कि अब वो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग एक नबी के आने की बात किया करते थे और मदीना वालों से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुरे दुश्मनों में से एक हो गए। और तो और ये लोग जादू भी सीखते और सिखाते थे और इसी जादू से मियाँ बीवी के बीच झगड़े फसाद करवा देते थे और इस जादू को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी जोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर दूर तक जादू से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी इन यहूदियों ने एक बार जादू किया था और इसके अलावा एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चट्टानों के जरिए जख्मी भी करने की कोशिश की थी और अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी वो नबी नहीं मानते थे बल्कि एक बादशाह समझते थे, माज़अल्लाह। अपने पैगंबरों और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये लोग खुरेद कर सवाल किया करते थे और अपने साथ साथ मुसलमानों को भी ये काम करने के लिए उकसाते थे। लोगों को हमेशा सच्चाई के रास्ते से, हक के रास्ते से, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते थे और लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खा जाते थे। इन्होंने इस ज़मीन पर 2 बार बहुत बड़ा झगड़ा फसाद किया है और तो और दूसरों की बीवियों को ताक झाक करने और उनसे खुद अपनी बेटियों बहनों के साथ बदकारी जिनाकारी करने का इल्ज़ाम भी लगाते थे और ऐसा बेकार काम करने में ये ज़रा सी भी शर्म महसूस नहीं करते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फिलिस्तीन के हुक्मरान के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो इन यहूदी कौम के लोगों ने ही कहा था कि ऐ मूसा, हम वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे, वहाँ पर आप जाइए और आपका रब जाए, हम नहीं जाएंगे, हम तो फिलहाल यहीं पर बैठे रहेंगे। इसका जिक्र सूरह माइदा के आयत नंबर 24 में मौजूद है। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ते हैं और ज़बान का उलट फेर इस तरह से करते हैं कि तुम समझो कि वो पढ़ रहे हैं कि वो किताब ही की इबारत है। और ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 78 में मौजूद है। यहाँ तक कि इन यहूदियों की गुस्ताखी इतनी ज़्यादा थी कि वो ये भी कहते थे कि माज़अल्लाह, अल्लाह फ़कीर है और हम अमीर है, नाउज़ुबिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 181 और नाउज़ुबिल्लाह ये कहते थे कि ये जानवर और ये खेत महफूज है, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहते हैं। कुरान मजीद की सूरह अनाम आयत नंबर 138 में मौजूद है। और मेरे दोस्तों, इनमें से एक जमात ये कहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो, माज़अल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 72 में मौजूद है। दोस्तों, एक ज़माना था कि ये कौम अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थी, लेकिन इनके अपने घिनौने कामों की वजह से अल्लाह ताला ने इनको हुकूमत से हटा दिया। और मेरे दोस्तों, यहूदी क्योंकि कुरान पाक को नहीं मानते, इसीलिए इन्हें पता नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह से ठुकराए हुए हैं और ये अपने आप को आज भी अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा समझते हैं। और वो ये कहते हैं
कि हम अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा और चहीती कौम हैं। और मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सारे इनाम से नवाजा है। उन्हीं में से एक ताबूत सकीना भी है। और मेरे दोस्तों, ताबूत सकीना क्या है, इस पर भी हम आपको पूरी डिटेल में वीडियो बनाकर इसी चैनल नूर हदीस पर अपलोड करेंगे। इंशाअल्लाह आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस मालूमात को ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो देखा नाज़रीन आप लोगों ने, ये है इनकी हिस्ट्री, ये इनका इतिहास है, ये है ये वो कौम। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा है, इसका ओरिजिनल लिंक हमारे वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग उसका ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से आप लोग इसका लिंक लेकर देख सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।